So now kita akan sambung chapter 9, our last chapter. So last time kita dah habis, kita dah tengok apa itu binomial distribution. Okay, tapi kita tengok dua part which is menggunakan formula. So kalau nak guna formula, ingat untuk chapter 9 semua formula mesti greater and equal. Okay, untuk chapter 8 kita fokus dekat less than. Okay, so untuk binomial distribution, binomial ialah discrete. That means dia boleh dikira. Okay, so ada dua cara untuk calculate probability. Okay, setakat yang kita belajar lah ada dua cara, which is by using formula tapi probability dia mesti kena equal. Okay, so this is the formula. And then kita belajar tengok table. Okay, table kita punya statistik, table kita binomial distribution. Tapi kalau nak gunakan table, kita punya probability itu mestilah dalam bentuk greater and equal. Okay, so itu dua benda yang kita belajar. So kat sini saya ada notekan juga, kalau kita nak guna formula, satu lagi sebab untuk kita menggunakan formula is bila P kamu tak ada dalam table. Okay, P dalam table ialah kurang daripada 0.5. Okay, P is less than 0.5. And also if you have probability yang tak ada dalam table, contoh dalam bentuk macam ni, okay, ataupun 1/3 which is nilai dia ialah 0.33333, tak ada dalam table. Ini tak dikira sebagai 0.3 So kalau kamu ada situation macam ni, kamu kena guna formula. Okay, so macam mana nak cari? Ini basically apa yang kita dah belajar dalam CDF DRV, tapi kita tukar bukan jadi less than, kita nak greater than, equal. Okay, greater than equal, greater and equal. Okay, so hari ni kita akan belajar satu lagi cara untuk cari probability untuk binomial, tetapi bila P kamu greater than 0.5. So sekarang kita ada satu lagi situation which is P kita greater than 0.5. So let's see. Sebelum tu saya minta maaf atas tulisan saya hari ini disebabkan kekangan-kekangan yang dihadapi. Okay. Alright, so first kita tengok. To find probability for the value P greater than 0.5. Okay, ini situation kita. Satu, kita tahu kalau probability X equal, kita boleh guna formula. Probability X greater and equals, kita boleh guna table. Okay, now kalau dia bagi P kita, kan kita ada binomial punya distribution kita ialah X, binomial and P. Dan jika P kamu kat sini lebih daripada 0.5, so kita tak boleh guna table lah. So apa yang kita akan buat ialah kita akan tukar kita punya X kita. Okay, tukar kita punya success kepada failure. So apa yang saya boleh concludekan daripada table ni ialah, contoh yang pertama ialah bila soalan minta Px, okay, ini situation bila P greater than 0.5 Kalau soalan minta Px equals to R, so apa yang kita akan buat ialah kita akan tukar P, so sekarang instead of X kita akan guna Y lah. Okay, just nak bagi tahu yang kita tukar kita punya event kita tu. Okay, daripada success pergi ke failure. So apa yang kamu akan buat kat sini ialah kita akan tukar R kita menjadi N minus R. Okay, so let's say if the question asks you to find Px greater and equals to R, and if your P is greater than 0.5, so apa yang kita boleh buat ialah kita akan tukarkan dia menjadi, so dekat sini tukar sign dia, so sini akan jadi less and equals N minus R. Okay, and last one is if you have Px less and equals to R, kita akan tukarkan dia menjadi Py greater and equals to N minus R. Okay, so bukan probability je kamu kena tukar, kita kena tukar distribution kita. Okay, contoh distribution kita ialah X, binomial NP, kita akan tukar menjadi Y, binomial distribution N, 1 minus P. Okay, so this is what you have to do if P yang kita ada ia lebih daripada 0.5. Okay, tambah lagi satu situation kita. So let's see the question. X is a random variable such that X is a binomial distribution when N equals to 10 and P equals to 0.8. So as you can see from here, P kita, sorry lah saya kena zoom baru saya boleh tulis macam kamu lah. Okay,
P greater than 0.5. Okay, so situation ini ialah situation P greater than 0.5. So what we have to do is basically kita kena tukar dulu kita punya distribution kita. Okay, bukan distribution lah, X kita, event kita. So let's see. We want, soalan memang cakap by using binomial table. Okay, so we have to use binomial table. So this is the question. Find Px greater than equals to 4. So apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita tulis kita punya distribution. Soalan sudah cari Px greater than equals to 4. This one is for X binomial tan 0.8. Okay, tan 0.8. So kita tak boleh terus, okay, ini dah betul dah, greater and equals boleh tengok table. Tapi dalam table kita, siapa yang tengah bercakap tu? Okay, X greater and equals, boleh terus tengok table. Tapi dalam table kamu tak ada 0.8. Okay, dalam table hanya ada 0.5. So we have to change the distribution. So tukar apa yang kita baru belajar tadi, which is ini kita boleh tukar jadi P, Y, sign dia akan tukar. Okay, tanda equal akan ikut P, Y less and equals to N minus R. So your N is 10, R is 4. So 10 minus 4. Okay, so 4. So sekarang kita dah ada distribution baru. Allah susahnya. 4, Y binomial. Okay, N kekal lah. So sekarang P kamu akan berubah 1 minus P. So dekat sini akan jadi 0.2. Okay, so ini formula dia ialah N minus R. Ini formula dia ialah 1 minus P. Okay, so ada 3 benda lah kamu kena tukar. Sign, R kamu dan juga P kita. Okay, so now we just solve the probability lah. So from here kita ada PY less and equals to 6. Okay, PY less and equals to 6. Ingat kalau nak guna table mesti kena greater and equal. So nampak je sign yang berbeza, so we have to change 1 minus PY greater and equals. Greater and equals to apa? Dalam soalan ni dia minta 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Okay, so the whole probability kita 1 tolak dengan yang kita tak nak lah. Okay, lagi sekali apa yang kita nak dekat sini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So whole probability which is 1 minus dengan semua ini. Okay, so that means apa yang kita ada ialah greater and equals to 7. Okay, boleh faham ke? Okay ke? Yes, lagi kali saya tunjukkan. Okay, Miss. Konsep dia sama je lah macam CDF daripada chapter 6. Bezanya sekarang kita nak yang ke kanan. Okay, kita nak ke kanan. Contoh dekat sini soalan ni minta saya ada 4, 5, 6, 7. Okay, soalan minta kurang daripada 6. So kurang daripada 6. Ini yang kita nak. Okay, so the whole probability 1 tolak dengan, ingat kita nak greater than. So greater than apa? Greater and equals to 7 dan ke atas lah 7, 8, 9, 10. So that is how you use. Okay, so now we have to check PY greater and equals to 7 dekat dalam table kita. So sekarang P kamu 0.2 and kamu 10. Okay, so check table. P 0.2. So this is P 0.2. Okay, and kita tadi 10. So N 10 di sini. So 0.2, 10. So this is the column. So tadi R kita is 7. Okay, so 7 is here. 0.0009. So that will be your answer. 1 minus 0.0009 and the final answer kita ialah 0.9991. Okay. Alright, so that's it. Itu cerita dia. Alright, so sekarang tengok pula soalan B, which is dia suruh cari Px greater than 4. So again, repeat benda yang sama. This one is for X binomial tan 0.8. Okay, so P kita lebih daripada 0.5, so we have to change. So kat sini kita ada PY to cosine
n minus r. So 10 minus 4. 4. So distribution baru y binomial n kekal, sini akan jadi 0.2. Okay, so now we just have to solve this. So p y less than 6. Sekarang y less than 6. So if we want to find greater, so this one you have to do p y greater and equals to 6. Okay, so kenapa 6? Sebab nombor di dalam ini ialah 5, 4, 3, 2, 1. So whole probability ialah 1. So 1 tolak dengan yang kita tak nak, which is 6, 7, 8, 9, 10. So that means ini ialah px, py greater and equals to 6 lah. Okay, so tengok table. 6 berada di sini, 0.2. So this is your answer, 0.0064. So kita ada 1 minus 0.0064 and the final answer here is 0.9936. Okay, so tengok dua soalan ini. Soalan ini minta y less, lepas kita dah tukar lah, sekarang kita fokus untuk cari probability. Soalan ini minta y less and equals to 6. Soalan ini minta y less than 6. Okay, kita tengah buat binomial. Binomial adalah discrete. Equal sign itu penting, ada bezanya. So kalau dia minta equals, less and equals, kita kena tolak nombor sebelah dia. Okay, kalau dia minta less than 6, kita kena tolak diri dia. Okay, sebab dia tak nak pun 6 tu. Alright, so now let's see this one. Px less than equals to 4. Okay, buat juga benda yang sama. For x binomial 10, 0.8. So this one will be py, tukar sign, n minus r. For distribution baru, 10, 0.2. Okay, so simplifykan, kita ada py greater and equals to 6. Okay, which is py greater and equals to 6. Dah tak payah tolak-tolak dah greater than. So we just have to look at the table lah. Okay, which is kita dah tengok dah jawapan dia. Ini 0.0064. So boleh terus ambillah jawapan dia 0.0064. Okay, and the last example dekat sini, sama juga px less than 4. This one is 4x binomial 10, 0.8. Sebab p kita lebih daripada 0.5, so we have to change. So macam mana nak tukar? Just tukar the sign. Okay, sign equal akan ikut soalan Sign equal akan ikut soalan. So kalau tak ada equal tak adalah, kalau ada equal adalah. So soalan tu bagi less than, so we have greater than 4. So for y binomial 10, 1 minus p. Saya harap kamu nampak lah apa saya tulis ni. Saya pun tengah struggle tulis ni. Okay, sorry, tertinggal pula n minus r. Okay, so 10 minus 4. So py greater than 6. Okay, py greater than 6. Nak tukar jadi greater and equals ialah py lebih atau sama dengan 6. Greater and equals to berapa? 6? 6 tak termasuk? 5. 7. Ingat kamu kena 7. greater. So kamu kena tengok nombor yang ke kanan. Greater and equals to? 7. Berapa? 7. 7. Okay, so sekarang dia akan tambah confuse kamu. Chapter 9, kita nak tengok table kena greater and equal. So dalam list number line kamu tu, kamu akan tengok nombor yang ke kanan. Okay, untuk chapter 8 kita tengok nombor yang kat kiri dia. So sebab dekat sini dia nak 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Sorry, dia nak greater than 6, which is 6 tak termasuk. So dia nak 7,
8, 9 dan 10 lah. Okay, ini secara number line. So kalau dalam segi inequality kita akan tulis greater and equals to 7 lah. Okay, which is greater and equals to 7, kita dah ada jawapan dia 0.0009. 0009. Okay, so that is how you find probability if your P ialah probability of success kita is greater than 0.5. Okay, so basically apa yang kita buat ialah kita tukar dia kepada failure. Okay, kita tukar dia kepada Q pula sebenarnya. Okay, so let's try. Okay, saya recapkan sekali lagi dekat sini. If, zoom lagi dekat-dekat. If, astaga, susahnya nak tulis. If P greater than 0.5, so ini kita punya situation. If P greater than 0.5, so apa yang kita kena buat is satu, change kita punya distribution dulu. Okay, Y, binomial, and kekal, ini ialah 1 minus P. Tukar dulu ini. And then kita kena tukar soalan kita. Okay, change the question. Change probability kita. Okay. So basically apa yang kita kena change sign dia lah. Okay, so tukar sign. And then N minus R. Okay, so itu situation dia. So macam mana nak cari probability, it's okay kalau tak faham lagi tak apa, nanti lama-lama kamu akan biasa dah buat lah. So for now kalau masih lagi belum nampak macam mana, boleh je buat table. Okay, macam apa yang saya tunjukkan dekat dalam summary ni. Okay, boleh je buat kotak-kotak ini. Contoh, kamu nak cari PX greater than 2. So, greater than 2. Which is 2 tak termasuk. Kamu nak 3 dan 4. Dan seterusnya lah. So, kita ambil lah greater and equals to 3. Okay. Can refer to this list here. Untuk sekarang, kalau masih lagi confused nak buat macam mana, nak tolak apa. Okay. So, let's see example 10. X is a random variable. Binomial distribution with N equals to 15 and P equals to 0.7. Okay, so P kita greater than 0.5. So kita kena tukar distribution kita. So untuk soalan A, Px greater and equals to 5. So this one is for X binomial 15 0.7. Okay, and then we have to change first Py tukar sign. Okay, kalau greater tukar less, kalau less tukar greater. Sign equal akan ikut. Okay, so here will be 15 minus 5 and the distribution kita ialah 4. Jangan lari. Okay, 4y binomial 15 sini akan jadi 0.3. Okay, 1 minus 0.7. Okay, and then we solve. Py less and equals to 10. Okay, nampak je less than, always satu tolak. Okay, sebab dalam chapter ni untuk guna table kena greater and equal. So Py greater and equals to apa? Yang kita nak ialah 10. 10, 9, 8, 7. Kita nak ni. So kita nak tolak dengan apa? Greater and equals to? 11. 11. Okay, sebelah dia. Nombor sebelah kanan. Okay, nombor sebelah kanan. 11. Okay. Tak apa. Kita buat perlahan-lahan. Baru lagi. Macam saya ni baru nak belajar tulis ni. Sebenarnya dia tak nak detect. Macam mana ni? 1 minus. Okay. Alright, so sekarang kita tengok P kita 0.3 and kita 15. Okay, cari dulu 0.315. Buka table kamu. Tolong kalau nak mudah tolong print kamu punya table ni. Berapa tadi? Lupa dah. N15 P 0.3. So 0.3 15. So this one. So dia berada di sini. Okay, here. So R kita tadi ialah 11. So 11 tak ada, sampai 9 je ada dekat next page. Okay, so kita tengok next page. So 11. 0.0007.
Okay. So N0.3, P0.3 and 15 are 11. So that will be 0.0007. Okay, and then we have the answer lah, 0.993. Okay. Okay, macam mana pula? Macam ni, soalan B ni, Px equals to 13. Okay, sekarang kamu ada dua choice. Sama ada kamu nak gunakan table ataupun kamu boleh guna formula. So kalau kamu guna formula, ingat tak formula dia apa? Exponent, apa formula dia? Tak ada exponent, itu untuk Poisson, sorry. Equals to NCR ataupun N kita dekat sini ialah 15 equals to 15C13 times P ialah 0.7 darab dengan R kita which is 13. So ini 0.3 N minus R. Okay, so 15 minus 13. So kalau kamu guna formula ini, jawapan kamu akan betul. Okay, sebab kalau equal sign, we can use the formula. Okay, but now kita nak tunjuk macam mana soalan suruh guna binomial table. So we have to use binomial table. So kalau nak guna binomial table, dia mesti kena greater and equal. Okay, so now apa yang kita akan buat ialah, okay, so kita tukar dulu kita punya distribution kita. So this one is for X binomial 15, 0.7. Okay, so yang kita nak cari ialah PY. Okay, kalau equal tak berubah sign dia, yang berubah ialah N minus R sahaja. Okay, so N minus R dekat sini ialah 15 minus 13, kita ada 2. So this is our new distribution, Y binomial 15, 0.3. Okay. Okay, belum boleh tengok table lagi sebab dekat sini dia equal. Okay, tapi kalau nak guna formula dekat sini pun tak ada masalah kalau soalan tak suruh guna table lah. Sebab lagi senang, kita terus direct dapat jawapan. So if you want to use table, so basically kita kena tolak lah. So tolak apa? Apa tolak apa? PY greater than something tolak dengan PY greater than something. Apakah something-something tersebut? Apa something-something? 2 tolak 1, 2 tolak 3, 3 tolak 4. Ingat dia ke kanan sebab greater than equal. Dia ke kanan. So apa tolak apa? 1. 1. Macam mana tu? Okay, saya tunjuk contoh dekat sini. Apa? Px equals to 5. Contoh Px equals to 5. Okay, so saya nak 5 sahaja. Alamak, tak ada pula tablenya. Okay, saya nak 5 sahaja. Tak apalah, kita balik kepada soalan tadi. Okay, saya lukis table kita. Kita lukis kotak lah. Okay, 1, 2, 3. Okay, so soalan minta y equals to 2 sahaja. So dia nak 2 sahaja dekat sini. So ingat kita nak greater than. So dia start daripada 2. Okay, sebab 2 termasuk. Start daripada 2, tolak dengan nombor di sebelah kanan sebab dia greater than equal. Okay, so apa yang kita buat sebenarnya, y greater and equals to 2, kita ambil semua ni. So kita kena tolak dengan y greater and equals to 3, barulah kita dapat nilai kat sini. So basically y greater than 2, greater and equals to 2, tolak y greater and equals to 3. Okay, so tengok daripada dalam table. So, tadi kita 0.315, nilai kita ialah 2 and 3. Mana 0.3? This one 0.3. So 2 ialah 0.9647. 3 ialah 0.8732. So kita subkan 0.9647 minus 0.8732. So kita dapat jawapan 0.915. Okay. So last one dekat sini, sekali lagi, akhir sekali kita akan tukar juga kita punya distribution. So ini soalan bagi for X binomial distribution 15.
0.7. Okay. So kita kena tukar sebab kita tak ada 0.7 dekat dalam table. So kita tukar. So sekarang ada masalah. Okay. Kita cakap kita kena tukar sign. Kita tak boleh tukar sign jadi greater macam ni. Okay. Sebab dalam matematik ini tak ada bentuk equation inequality kita 3 macam ni. Ini tak ada dalam mathematics. Okay. So apa yang kita akan buat ialah kita akan buat probability kita dulu. Okay, so apa yang kita ada dekat sini ialah x between 3 and 9 both are included. So kita tolak dulu. So apa yang kita nak tolakkan? X, masih lagi x greater than equals to apa? Tolak x greater and equals to apa? Apa tolak apa? Ingat dia ke kanan, so kita mula daripada nombor kecil dulu, tolak dengan apa yang kita tak nak. So 3 tolak 10. yes, betul. Okay, so nombor yang kamu nak di sini ialah 3 sampailah 4, 5 sampailah ke 9. Okay, so untuk chapter 9, kita start daripada nombor kecil which is 3 dia nak. So start daripada 3, tolak dengan apa yang kita tak nak which is 10. 3, 10. Okay, so konsep dia dekat sini ialah inilah. Okay, x between 2 and 5. Okay, contoh dekat sini. Ini saya punya number line. So dia nak 2, 3, 4, 5. So apa yang kita akan buat ialah kita akan start daripada 2 which is kamu akan kita kira greater and equals to 2. Which is tolak dengan apa yang kita tak nak. Which is yang kita tak nak ialah 6, 7 dan seterusnya lah. So px greater and equals to 6 dekat sini. Okay. Mungkin agak confused lagi sekarang tapi jangan risau, banyak lagi masa untuk kita practice. Sekarang kamu baru dengar sekali plus kamu masih lagi terbawa-bawa probability daripada chapter 8. So it's okay. Okay, so sekarang kita tak boleh terus tengok table lagi sebab ini masih lagi x. Okay, x kita ini distribution kita which is p kita masih lagi 0.7. So now apa yang kita akan buat ialah kita akan tukar. Okay, so macam saya cakap ini masih lagi belum ditukarkan. So saya copy sini dulu. Saya paste kat sini. Okay, Allah tak mau. Okay, masih lagi menggunakan distribution yang ini diberi dekat soalan. So apa yang kita akan buat, kita akan tukar dia jadi y. Sekarang baru boleh tukar sign. So less and equals to n minus r. So 15 minus 3 kita ada 12. Minus pun sama juga, tukar y. So dia bagi greater and equals, so kita tukar jadi less and equals. 15 minus 10 kita ada 5. So ini distribution yang baru. For y, binomial 15, 0.3. Okay. So apa yang kita akan buat kat sini is just kira lah. Okay. Kedua-duanya less than. So kedua-duanya kita kena tolak 1. Okay. So selesaikan yang ini dulu. So 1 minus py greater and equals to? Py less and equals to 12. So nak tolak dengan? 13. 13, betul. Okay, sekarang nombor sebelah kanan bukan sebelah kiri. So sama juga sini. 1 minus py greater and equals to? 6. 6. 6, alright, betul. Okay, so sekarang baru kita boleh selesaikan. So 1 minus 1, 0 lah. Okay, kita tulislah terus. So equals to 1 minus, so py greater and equals to 13, tengok dekat dalam table, 13 dekat sini, tak ada 13. Okay, nampak probability dia 0.0001 ialah sampai 12 sahaja. So that means untuk 13, 14 tu probability dia ialah kosong lah. Okay, so dia kosong. Okay, so minus 1 minus py greater and equals to 6. So cari 6 kita. So di sini 6, 0.2784. 0.2784. And then kira-kira supposedly akan dapat 0.278.
4. Okay, and that will be our final answer. So bila dia bagi dalam bentuk inequality ataupun in between, apa yang kita akan buat ialah kita tukar dulu probability kita. Okay, kita tukar jadi greater and equal dahulu, baru kita tukarkan distribution kita. Okay. Okay, so that's it. Itu cerita pasal binomial distribution. So ada 3 case untuk soalan binomial distribution kita, di mana first one ialah kalau equal boleh terus guna formula. Okay, greater and equal kena guna table, tapi kena greater and equal lah. Okay, tapi kena P kurang daripada 0.5 and kamu mesti kurang daripada 50. Okay. Yang ketiga ialah bila P kamu greater than 0.5 pula. Okay, so kita tukar distribution. So selesai soalan binomial, tapi nanti kita akan belajar lagi binomial, which is case yang seterusnya di mana n kamu pula lebih daripada 50. N kamu akan contoh n kamu terlalu besar, which is contoh 100, 500. Okay, so obviously tak boleh tengok table sebab table kita sampai 50 saja. Okay, tapi tak apa, itu stop dulu. So itu 3 benda yang kamu belajar tentang binomial distribution. Okay, selesai. Sekarang kita akan proceed kepada Poisson distribution. Okay, bukan Poisson, Poisson. Mana saya punya checklist? Okay. So Poisson distribution ialah yang paling senang. Okay, sebab dia tak akan susahkan kamu lah. Dia table, formula. Itu je simple. Okay, so ini apa yang kamu akan nampak dekat dalam Poisson distribution. Tapi sebelum tu kita berkenalan dahulu. So this is the learning outcome. Kita boleh habiskan dalam masa 15 minit ni. Identify the Poisson distribution. So kalau tadi binomial distribution, binomial and P. Okay, so ini cara tulis distribution dia. So kalau untuk Poisson distribution, macam mana nak tulis dia ialah X P not dekat sini, which is identifykan Poisson lah, not okay. Lambda. So ini ialah Poisson distribution. Okay, so first learning outcome ialah to identify the Poisson distribution. Okay, saya ada tulis, which is sekali lagi saya tulis kita ada discrete, kita ada continuous. Harap kamu bersabarlah dengan tulisan saya. Susah betul nak tulis. Binomial, boleh faham kan? Poisson. Okay, normal. So apa yang kita tahu ialah Poisson juga ialah discrete. So we have to take note tentang sign equal dia. Maksudnya dia countable dekat sini. Okay, tetapi macam mana kita nak identify Poisson distribution? Okay, keyword dia dekat sini ialah time or space. Okay, time or space. So contoh, example lah, kita tengok example dekat sini. Telephone calls made to a switchboard in a given minute. Memang saya tahu minute tu dia akan bagi dalam bentuk interval. Tapi kita terfikir pula interval ialah continuous. Kenapa dia discrete? Okay, kita bukan cerita pasal time dia. Kita cerita pasal telephone calls. Okay, number of telephone calls, which is dia boleh dikira. Dia ialah discrete. Okay, tapi keyword macam mana kita nak tahu dia Poisson? Dia cakap pasal time, minute. Okay, so number 2. Road accidents, kita punya cerita, kita punya event ialah number of road accidents. Macam mana kita nak tahu dia Poisson? Dia cakap pasal in one day. Okay, dia cerita pasal time. And then dekat sini, flaws in a meter of fabric. Cerita pasal space. Space bukan sahaja ruang dekat dalam bilik kamu, tidak. Space tu pasal, boleh juga pasal macam ni lah, meter ataupun jumlah, macam tu lah lebih kurang lah. Okay, meter of fabric. And then last one ialah particular kind of organism that is found in a 1 milliliter sample of water. Okay, cerita pasal space. So first thing, sekarang kita dah belajar 2 distribution. So first thing bila tengok soalan chapter 9 is you have to identify distribution tu distribution apa. Okay, so binomial biasanya dia tak cakap lah, dia ialah binomial. Kalau Poisson sama jugalah, kalau kamu nasib baik dia akan cakap lah. Tapi bila kamu tengok soalan tu cerita pasal time ataupun space, dia ialah Poisson distribution. So selain daripada tu, kalau dia discrete, dia ialah binomial lah. Okay, so sama juga macam binomial, kita ada formula. Which is kalau nak guna formula ini, mestilah kena equal. Okay, so sekejap saya tak nak highlight semua, saya nak highlight dekat equal je. Equal.
Okay, must be equal. Okay, so this is the formula. Exponent negative lambda, lambda x over x factorial. X ni kita punya R lah, yang kita cakap R untuk binomial tadi. Eksponen lah kan. Okay, masalah kita ialah apa lambda ini. So this is denoted by, ini saya dah bagi tahu, distribution, Poisson distribution, where lambda is the parameter or the mean of distribution. So sekarang sekali lagi kamu akan berdepan dengan mean. Okay, recap balik soalan binomial, macam mana nak cari mean is basically this one. Okay, binomial nak cari mean ialah n multiply by p, betul lah. Okay, NP. Nak cari variance, NPQ. Tetapi untuk Poisson pula, mean kita denotekan sebagai lambda. Okay, parameter, variance, variance nanti kejap, mean, average. Okay, semua ialah benda yang sama. Bukan itu sahaja, sekarang kita nak cari mean dan variance. Betapa senangnya Poisson distribution ini, mean dengan variance kamu ialah benda yang sama. Okay, kita cakap tadi mean kita lambda, which is variance kita pun lambda juga. Okay, so senangnya Poisson distribution ni. Alright, so let's see the example. Semua orang okay? Masih lagi okay? Okay, Okay. Alright, so sekarang dia bagi ini. Distribution X ada P dot dekat situ, P naught 3.5. Okay, so kita tahulah ini Poisson distribution. So 3.5 dekat sini ialah lambda kamu. Okay, lambda kita. Which is kita punya mean dan juga kita punya variance. Okay, so apa yang kita boleh take note kat sini, mean kita ialah variance kita juga, which is lambda. Jangan lari. Okay. Lambda. Alright, so tengok example 11, Px equals to 0. Nampak equal. Okay, ada equal dekat sini, straightforward, boleh terus guna formula. Okay, so equals to, formula dia tadi ialah eksponen negatif lambda. Lambda kita ialah 3.5. Lambda power by R over by R factorial. Okay, so kira supposedly akan dapat 0.0302. Tolong kira sekali, jangan kamu ikut je. Okay, dalam formula ni saya letak sebagai X. So dia akan jadi lambda power X over X factorial lah. Okay, sama je lah, X dengan R ialah benda yang sama lah. Okay, same thing kat sini, sama juga sekali lagi kita buat. Equals to eksponen negatif lambda 3.5 lambda power by R over by 2 factorial. Tolong kira berapa? Five. 0.1850. Okay, so simple. So sekarang kita ada Px less than 1. Okay, so ini ialah cerita pasal discrete. Okay, Px less than 1, discrete mesti kena equal. Okay, kita bukan nak guna table. So jangan kamu tukar dia pergi greater and equal. Kita masih tengah belajar macam mana nak guna formula. So Px less than 1 is just simply Px equals to 0, which is kita dapat daripada soalan A 0.0302. Okay, so ingat nak guna formula mesti kena equal. So jangan fikir panjang, terus tukarkan dia sahaja. So same thing dekat sini. This one is basically Px equals to 0 plus Px equals to 1 plus Px equals to 2. Okay, then masukkan je lah formula kita. Px equals to 0 kita ada daripada soalan A 0.0302. Px equals to 1 kita kena carilah. Okay, cari balik kat sini. Ini dah ada daripada soalan B 0.1850 and you should get the answer 0.3209. Okay, and the last example dekat sini ialah Px greater than 3. Okay, Px greater than 3. Kita tak tahu n kita sampai mana and dia tak bagi pun n dekat kita untuk Poisson.
Okay, so kamu tak boleh kira Px equals to 4, Px equals to 5, Px equals to 6 dan sebagainya. So we have to backwardkan dia. So apa yang kita akan buat? Kita reversekan dia lah. So kita kira 1 minus Px less and equals to, dekat sini dia tak nak 3. Okay, contohlah dekat sini dia tak nak 3. So dia nak 4, 5, 6. So apa yang kita akan buat? Kita akan tolakkan dengan 3 sekali. So less and equals to 3. So ingat kita tengah guna formula, so everything has to be equal. So x equals to 0 plus Px equals to 2, 1 plus Px equals to 2 plus Px equals to 3. Okay, masukkan formula dan tolong kira sendiri. You should get the answer 0.4623. Jelas macam mana nak guna formula? Okay? Okay. Okay. Okay, kita habiskan sikit je lagi. Kita tak sempat masuk table kot. Alright. So sekarang bukan sahaja kita, dia cakap tadi kita Poisson distribution ialah terpasal time dengan space. Okay, and then kita ada mean, lambda kita. Dan lambda kamu kena ingat lambda itu berbeza bagi setiap time dan space kamu. Okay, so contoh untuk soalan ni, the number of telephone calls boleh dikira, mungkin dia boleh jadi binomial. Okay, tapi dekat sini dia cakap pasal minute. Okay, to a switchboard during an afternoon can be modeled by Poisson distribution. Kalau dah bagi tahu jangan fikir panjang, jangan overthinking. So dekat sini dia bagi with a mean of 8 calls. So mean of 8 calls per 5 minutes. Okay, ada sebab kenapa dia bagi per 5 minutes. So macam mana kita nak tulis distribution kita? Always write your distribution. Okay, saya tak nak kamu tinggal pun distribution kamu. So kita ada Poisson, mean kita 8, dan dekat sini kita kena take note this one is for 5 minutes. Okay, sebab dia bagi tahu kita. Alright, so sekarang apa yang kita akan buat ialah soalan ni minta no calls are made. So no calls are made is basically Px equals to 0. Okay, dan just simply substitute into the formula. So we have exponent negative 8 lambda power by r over by r factorial. Okay, so tekan calculator, you should get 0.000385. Okay, simple je lah. Okay, now let's see question B. 5 calls are made. Yang ni boleh kira sendiri jugalah. Which is jawapan akhir dia 0.0916. 5 calls are made, Px equals to 5 lah. Okay, so at least 3 calls are made. So ini saya ada cakap sangat penting untuk kamu tahu apa beza antara at least, at most, not more, not less, between, from. Itu kena tahulah. Sebab apa nak tahu apanya, nak tahu ada equal ataupun tak ada equal. Okay, so untuk dia kata at least 3 calls are made is basically Px greater and equals to 3. Okay, Px greater and equals to 3. Sebenarnya kita boleh tengok table, tapi tak apa, kita belum belajar lagi itu, it's okay. Kita berhenti dulu. Bukan berhenti dulu, jangan berhenti. Okay, kita tak tahu n kita sampai mana. Okay, 8 ni bukan n 8 ni mean kita. So we have to go back, pergi ke belakang. So 1 minus Px less and equals to tutup. Okay, so sebab kita nak kena guna formula, so everything has to be equal. So this one is x equals to 0 plus x equals to 1 plus x equals to 2. Okay, again sub the formula, 1 minus sub formula kamu, and here should get the answer 0.9862. Okay, soalan D dan soalan E saya nak kamu try buat sendiri.
Soalan D ialah 0.0424. Nanti kita akan bincang dekat dalam kelas ini. This one is 0.1795. Okay. Okay. So konsep dia sama je macam yang kita buat, semua mesti kena equal. Okay, tapi tadi saya ada highlight kan, kamu kena take note bukan sekadar mean dia, kamu kena take note time yang dia bagi. Okay, time atau space yang dia bagi. So sekarang kita tengok example 13. Okay, sekejap je lagi. Alright, the number of demands for taxis to taxi firm is Poisson distributed with on average 4 demands every 30 minutes. Okay, so mean is 4, time dia ialah 30 minutes. So we write our distribution as X Poisson distribution. Mean kita is 4 for 30 minutes. Kenapa saya cakap kita kena take note kan mean kita itu untuk berapa lama? Sebab dia mungkin akan tukar time. Bila masa dia bertukar, that means kita punya mean pun akan bertukar. Okay, so let's see. Question A. No demands in 30 minutes. Okay, dan jangan lupa identifykan X kamu apa. X dekat sini ialah number of demands lah. Okay, bila dia kata no demands tu, X equals to 0 lah. So ini tak ada masalah, sama je lah macam tadi. Px equals to 0, sub je formula, eksponen negatif lambda 0 factorial. Here we have 0.0183. Okay, so now let's see. Soalan ni kata one demand in an hour. So dia tukar time dia 1 hour. So yang lambda yang kita ada, lambda 4 is for 30 minutes. So kita tukar dulu. Kita tulis lambda yang kita ada ialah lambda equals to 4 for 30 minutes. So what we have to do is kita kena tukar masa kita. Sekejap saya terbalikkan balik. 30 minutes for 30, jangan lari. For 30 minutes, lambda yang dia bagi ialah 4. Soalan minta in 1 hour. So in 1 hour is basically 60 minutes lah. So 60 minutes. So apa yang berubah dekat time dekat sini ialah dia multiplykan by 2. Okay, multiply by 2. Time dekat sini didarabkan dengan 2. Jika time didarab dengan 2, that means kamu punya lambda pun kena darab dengan 2 jugalah. So lambda baru kita kat sini ialah 8. So we have a new distribution, Poisson distribution with mean kita 8. Okay, so now the question asks for one demand. So Px equals to 1 equals to exponent negative 8. Okay, lambda kita dah baru. So lambda power by 1 over by 1 factorial. Kira-kira you should get 0.00268. Dengar tangan saya. Okay. Soalan C. Last one. Fewer than 2 demands in 15 minutes. Sekali lagi time kita bertukar. 15 minutes. Kita ada 30 minutes. So again, let's write this. For 30 minutes, lambda kita ialah 4. Okay. And the question here for C asks for 15 minutes. So kena buat apa ni? Bahagi 2. Bahagi dengan 2. Okay, apa yang dia buat dekat time tu ialah dia bahagi 2. So therefore your lambda pun kena bahagi dengan 2 lah. So lambda baru kita ialah 2. Okay, so we have a new distribution. X Poisson, lambda kita 2. And the question asks fewer than 2. Okay, fewer than 2. Fewer sahaja. Fewer tak ada equal sign So X less than 2. Which is kita nak guna formula dekat sini. So mesti kena equal. So X equals to 0 plus X equals to 1. So tu tak termasuk. And just sub into the formula lagi sekali, ulang lagi. Sekarang lambda kita dah baru, negative 2. 0 factorial plus exponent negative lambda power r over
R factorial. Okay, tolong kira last one. Berapa? Kosong point empat kosong. 0.406 kosong. Okay, at least 4 decimal places. Okay, so that's it. Itu sahaja cerita pasal Poisson distribution. Okay, tak susah pun. Poisson distribution ialah yang paling senang lah. Okay, dia takkan confusekan kamu lah. Just bila time bertukar, lambda kamu bertukar. Okay, so next class kita akan tengok macam mana nak cari Poisson distribution menggunakan table. Okay, kalau nak tengok dulu pun boleh. Sekejap je, simple dan senang sahaja. Boleh tengok dulu dan try dulu. Tengok, cuba buat dan tengok table kamu macam mana. Okay, so that's it. For our class today, we are going to continue on Monday. Right? Thank you, class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Sama-sama. Bye, Miss. Bye, Zidan.